like you. Be Come on, yes. इकडे. आरामात. sun. To dream, believe. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 18 जुलाई, अभी बज रहे हैं 5। आज कुछ एडवेंचर करने जा रहे हैं। रात भर बारिश हो रही थी, 1 मिनट भी नींद नहीं आई है। चलिए तो आपको एडवेंचर दिखाते हैं, आगे क्या होगा, कैसे होगा। दोस्तों, किसी ने कहा था मज़ा जगह से नहीं लोगों से आता है, बट लोग अगर इस तरह लेट करें ना तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। दोस्तों, आधा घंटा हो गया इधर आके खड़ा हो, अभी तक नहीं आया है। हम लोग कुछ 7 के पहले पहुँचे यहाँ पे पनवेल में। अभी हमारे 2 दोस्त हैं जो बहुत हम लोग को 1 घंटे से रुका के रखा है। दोनों ने फ़ोन साइलेंट पे रख दिया। हम लोग 4:30 बजे से, सुबह के 4:30 बजे से कॉल कर रहे हैं। 1-1.5 घंटे से हम लोग रुके। 1.5 घंटा हो गया, देखते हैं कब तक आते हैं। चतुर पब्लिक आ गया। चतुर पब्लिक आ गया। चतुर पब्लिक Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. Superhero. तो अभी हम लोग एक पॉइंट पे आके रुके हैं। क्या सही पॉइंट है, दिख रहा है आपको वाटर फ्लो। यहाँ से कुछ कितना किलोमीटर है? 6 किलोमीटर है यहाँ से। 6 किलोमीटर यहाँ से 6 किलोमीटर है। अभी देखते हैं आगे और कितना टाइम लगता है। Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Need. Oh, gonna give it a shot. काढला फोकस करून ब्लर आला। पहुँच गए बेस विलेज तक। ये दोधानी बेस विलेज है। आपको पता नहीं वो आगे वाला वाटरफॉल दिख रहा है कि नहीं, बहुत खूबसूरत, एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है आगे। और बच्चे लोग को तो ये तक पता नहीं कि हम लोग बराबर जा रहे हैं कि नहीं। इतना कॉन्फिडेंस में चल पड़े कि जैसे हम लोग का रोज़ आना जाना इधर। अभी एक फ्रेंड ने बताया कि लेफ़्ट लेना है, आगे से 2 रास्ते आते थे, राइट मत लेना। वाटर क्रॉसिंग तो वाटर क्रॉसिंग आ रहा है। कैसा लग रहा है? वंडरफुल एक्सपीरियंस वी आर हैविंग हियर। काम संदेश, अभी तक शूज़ भिगाया नहीं है। शूज तो भिगाना पड़ेगा भाई, कभी ना कभी। कहाँ तक से होता है देखते हैं। गिरते गिरते बच गया। क्रॉसिंग किया, वहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक ऊपर जाता है और एक इस तरफ। तो गो टू द लेफ्ट वन। यहाँ से वाटर क्रॉसिंग।
एकदम ही क्रिस्टल क्लियर पानी है। डायरेक्ट खाली और एक फ्रेंड्स हम लोग और अपनी हो गया अच्छी सब कुछ। अभी थोड़ा खाना फेसबुक पर चल रहा है, आप देख सकते हैं टिकट मंगा है। और ये ब्लॉग तो यही आएंगे करके अभी यहाँ भी सीधा घर रहेंगे। चलिए अगली बार मिलते हैं।